नमस्कार जय सीताराम सृष्टि ओडिया चैनल को आपण मानक स्वागत। आज भिडियोटी भाईर बाहागर तो वीडियो करमती बहुत कम भितर वीडियो किसी करें जी जहाँ वीडियो कर देखा खूब कम वीडियो करी एठी आमर सबू लुगा आसियारे नुआ शाढ़ी समस्त डुकुल ये ताई पाखे होची गेल आठी सब नुआ शाढ़ी समस्त आसियारे माने भाउज सब भाउज मान बड़ पो बड़ माँ एमती समस्त आश्चर्य नुआ शाढ़ी जेहेतु माने बाहागर तो समस्ते नुआ पिंधे जो दिया मंगुलेवाई जी तो हांडी मंगुला हम एमती समस्त आश्चर्य नुआ शाढ़ी शाढ़ी सब केमती कहबे एमती तो मु तो बहुत व्यस्त भितर जापारनी तो एमती आमर मझिया ज्वाई आ मो भाई ए जाइए जहाँ सब चॉइस करके आनी बहुत भल लगुच किंतु आउ टिके अधिक लुगा आसबार थिला किंतु एट ए टाइम आसलानी बाहागर काम बाहागर जिनस सजाड़ी के बहुत सारा काम बाकी रही तो से बेसी लुगा आसनी खाली एमती बाहागर पिंधापी समस्त केवल घर लोकों ही आसला आई मो भाई एमती आसला पछरे आ बंदाण पाई आसब लुगा पछरे आसब तो ये खाली समस्त घर ही आसला माँ आसती आज घर को आम आसला हरी एक्चुअली है के दिन हम तो माँ पूरा रही पारे डुगुल को न देखिकी तो आसले हरी माँ बुलायापी स्कूल तो छुट्टी ना से माँ भी रही पारे आम भी समस्ते आसरी एमती माँ आसछंती बुलिकी जीवे हारी आठी सब आमर शाढ़ी देखा होची केमती कौन लगुच केमती डिजाइन किए कौन पिंधे क्या कोटा दिया हम आमती सब समस्त बछा बछी चलती शाढ़ी माहौल पूरा पूरा खुशी खुशी समस्ते जेहेतु बाहागर माहौल आपण मैंने तो जानी थे पूरा खुशी समस्ते रुहंती तापर एमती आमर देखा देखी चलती किए कौन पिंधे कौन नहीं माँ सी देखुं कौन केमती शाढ़ी होती एमती सब चलती प्रिपारेसन कौन कहबी पुणी पुणी केते काम आज मंगन मंगन आमर एक्चुअली सज मंगन सज बाहा किंतु आमर मंगन माने पूर्व दिन भी बहुत काम ना बाहा तो केते काम आपने जानते आमती हूँ यहाँ संबलपुर पैटर्न शाढ़ी बहुत हसिकी कौन कौन डोगल को बुले नहीं टे से बुलिकी आसला हारी आठी वो कौन कहूँ कौन सब प्रिपारेसन एमती चलती एमती चली प्रिपेयर सब सजड़ा सजाड़ी चली टिके पुणी सब काम हम एमती सजड़ा सजाड़ी बाहागर जिनस केते कौन जानी थी एमती सब चलती एवं आसला सुना जिनस तो भाउज आसियारे एमती सुनार सब जिनपत्र तो ये बो बाहर करके समस्त देखा माँ दीदी मोर पीसी नानी एमती समस्त बस देखुं भाउज आसी सुनार हार केमती है कमेंट करके कहबे यह हूँ मो पीसी आसी एंगेजमेंट पाए तो रिंग दिया मुदी पाउजी रूपा गोड़ मुदी एमती दिखाई ये सब आसी बाहाघर पाए गोटे दही माछ मुदी आसी आमर ओडिया कल्चर अच्छी तो जानी थे आम ओडिया बाहाघर दही माछ मुदी
ତ ଦହି ଯାଏ ଆଉ ମାଛ ଯାଏ ଆଉ ମୁଦି ବି ଯାଏ ତା ଭିତରେ ପଡ଼ିକି। ତ ସେଇ ମୁଦି ଆସିଛି। ଆଉ ହାତ ଗଣ୍ଠି ଫିଟେଇବା ପାଇଁକି ମାନେ ମୋ ଭାଉଜର ସାନ ଭଉଣୀ ପାଇଁକି ଗୋଟେ ମୁଦି ବି ଆସିଛି। ଆଉ ଏମିତି ସବୁ ଜିନିଷପତ୍ର ଆସିଛି ହେରି। ଆଉ ଏଇଠି ସବୁ ଦେଖା ଦେଖି ଚାଲିଛି। ଡୁଗୁଲ ଏଇଠି ଫୋନରେ ଶୁଣିଛି ଗୀତ। ଆଉ ଇଏ ହେଉଛି ଆମ ସାନ ଝିଅ, ସେ ବି ଦେଖୁଛି ଗୀତ। ଆଉ କ'ଣ କହିବି, ଏମିତି ସବୁ ଚାଲିଛି। ଏଇ ମୁଦି ହେଉଛି ସାନ ଭଉଣୀର ହାତ ଗଣ୍ଠି ଫିଟିଆ ମୁଦି, ମାନେ ମୋ ଭାଉଜର ସାନ ଭଉଣୀ। ଆକ୍ଚୁଆଲି ମୋ ଭାଉଜ ମାନେ ମୋ ଭାଇ ହେଉଛି ସାନ, ତ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ତାକୁ ତୁ ହିଁ କରିଛି। ଆଉ ଏଇଟା ଦହି ମାଛରେ ମୁଦି ଆସିଛି ତା ପାଇଁ। ଆଉ ଡିଜାଇନ୍ କେମିତି ହେଇଛି ମୋତେ ତ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗୁଛି ଡିଜାଇନ୍। ଆଉ ଏସବୁ ଆସିଛି ହେରି ଜିନିଷପତ୍ର ଦେଖା ଦେଖି ଚାଲିଛି। ଆଉ ପୁରା ହସ ଖୁସି ସବୁ ଚାଲିଛି। ଆଉ ଏମିତି ଆଉ ବାକି ରହିଲା ସବୁ ଜିନିଷ ଏମିତି ଆରେଞ୍ଜମେଣ୍ଟ ଅଲରେଡ଼ି ସବୁ ହେଇ ହିଁ ସାରିଛି। ଆଉ ବାକି ଯାହା ରହିଲା ଗୋଟେ ଗୋଟେ କି ସବୁ କ୍ଲିଅର୍ ହେଉଛି। ଆଜି ଯେହେତୁ ମଙ୍ଗନ, ମାନେ ସବୁ ପୁରା ଜୋରଦାରରେ ହିଁ ଚାଲିଛି, ପୁରା ଜୋରସୋରରେ ଚାଲିଛି। ଆଉ ମୋ ବୋଉ ତ ବହୁତ ଖୁସି ଅଛି, ଆମମାନେ ବି ବହୁତ ଖୁସି। ଆଉ କ'ଣ କହିବି, ଆଉ ଏମିତି ସବୁ। ଆଉ ଗୋଟିଏ ଭାଇର ଗିଫ୍ଟ ଦେବା ପାଇଁକି ଆସିଛି। ସିଏ ତା'ର ଗିଫ୍ଟ ଦେବ ତା'ର। ତ ଏମିତି ଆସିଛି। ଏଇଠି ଡୁଗୁଲ ପୁରା କହୁଛି ମୋତେ ଛାଡ଼ିଦିଅ, ମୁଁ ପୁରା ସବୁ ଖେଳିବି ହେଲା। ଆଉ ଏମିତି ଡୁଗୁଲ। ଆଉ ଏଇଟା ହେଉଛି ଆମର ଶଙ୍ଖା, ମାନେ ମୋ ବୋଉର ବନ୍ଦାଣ, ମାନେ ଶାଶୁ ବନ୍ଦାଣରେ ଶଙ୍ଖା। ଆଉ ଆମର ତ ଓଡ଼ିଆରେ ଅଛି ଚାଉଳ, ବାଉଁଶିଆ ଚାଉଳ କଂସା ଦେହରେ ଚାଉଳ, ମାନେ ବାଉଁଶିଆ ଆଉ କଂସା ଦେହରେ ଚାଉଳ, ଆଉ ଯେତେ ସବୁ ପରିବା ଏମିତି ସବୁ ଦିଆ ହୁଏ, ପରିବାପତ୍ର। ତ ଏମିତି ଆମ ଓଡ଼ିଆ ଘରେ ଅଛି ଶାଶୁ ବନ୍ଦାଣରେ। ଆଉ ଚାଉଳ କଂସା ସହିତ ଏଇଟା ବନ୍ଦାଣ ଦେଉଛି ବୋଉ। ତ ଇଏ ହେଉଛି ସୁନା ଶଙ୍ଖା। ଫାଷ୍ଟ ବୋଉର ବନ୍ଦାଣ ପରେ ଆଉ ସମସ୍ତେ ବନ୍ଦେଇବେ ଆଉ। ତ ଏଇ ଶଙ୍ଖାଟା କାଢ଼ିକି ବୋଉ ଦେଖାଉଛି। ଆଉ ଏବେ ପିସ୍ନା ନେଇକି ଦେଲା ଦେଖିବା ପାଇଁ। ତ ଏମିତି ସବୁ ଦେଖା ଦେଖି ଚାଲିଛି। ସମସ୍ତେ ପୁରା ସମସ୍ତେ ଖୁସି। ଆଉ କ'ଣ କହିବି, ଏମିତି ସବୁ ଚାଲିଛି। ତାପରେ ଭାଇ ଗିଫ୍ଟ ଦେବା ପାଇଁ ଆଣିଛି ତା ପାଇଁ ଗୋଟେ ଜିନିଷ। ଆଉ ଭାଉଜ ପାଇଁ ଆପଣମାନେ ତ ଜାଣିଥିବେ ସବୁ ଗିଫ୍ଟ ଦିଆହୁଏ, ତ ସୁନାରେ କିଛି ନା କିଛି ଦିଆହୁଏ। ତ ସେଥିପାଇଁ ସିଏ ଆଣିଛି ତା'ର ନାକର ଷ୍ଟୋନ୍। ବୋଉ ଦେଖେଇଲେ ଦେଖିବେ। ତ ମା' ଏଇଠି କହୁଛନ୍ତି କି ମା'ଙ୍କ ପାଇଁ ଆସିছে। ଆମେ ଯେଉଁ ଆଣିଥିଲୁ ସୁନା କଙ୍କଣ, ତ ମା' ଦେଖାଉଛନ୍ତି। ଆଉ ଏମିତି ମା'ଙ୍କ ପାଇଁ ଆସିଛି। ତ ଏମିତି ଚାଲିଛି ସମସ୍ତଙ୍କ କଥାବାର୍ତ୍ତା ଭିତରେ। ଆଉ ଭିଡ଼ିଓ ଚାଲିଛି। ଆଉ କ'ଣ କହିବି, ଭିଡ଼ିଓ ସତରେ ବନେଇବା ନା ବହୁତ କଷ୍ଟ। ତ ଆପଣମାନେ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ ନିଶ୍ଚୟ କରିବେ। ଆଉ କ'ଣ କହିବି, ଭିଡ଼ିଓ ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଛି ତାହେଲେ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବେ। ଯାହା ବି ଭିଡ଼ିଓ ପଡ଼ିବ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିବ। ଏବେ ମୋ ବୋଉ କାଢ଼ିଲା ତ ନାକ ଷ୍ଟୋନ୍ ଭାଇ ଦେବା ପାଇଁକି। ତ ଏମିତି ଆସିଛି ନାକ ଷ୍ଟୋନ୍ ଦେଖାଉଛି। ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ନାକ ଷ୍ଟୋନ୍। ତ ଏଇଟା ଭାଇର ଗିଫ୍ଟ ଭାଉଜ ପାଇଁ। ଆଉ ଏମିତି ସବୁ